नमस्कार बंधुरा आमी रिम्पी आपनारा देखछेन कुकिंग मम चैनल। आजकेर एकटा बेगुनेर रेसिपि निये एसेछि। शीतकाले एखन खूब नरम नरम बेगुन पाওয়া যায়। कोनोदिन जदि এই रेसिपिटा ना खेये थाकेन आमार कथाय এইভাবে बेगुनटा बानिये खेये देखुन, खूब भालो हय खेते। आमी भिडियोटा शुरू करछि, आपनारा देखते थाकुन। प्रथमेई एखाने एकटा लोहार तावा बसिए दिएछि। तावाटा जखन गरम हये गेছে ताते सर्षेर तेल दिए निलाम। रान्नाटा सर्षेर तेले करलेई भालो लागबे। तारपरे एकटा टमेटो केटे एभाবে दिए दिलाम और दु टुकरो बेगुन दिए दिलाम। और एखन किछु गोटा मटरशुटी एखाने दिए दिलाम। मटरशुटी एभाবে देওয়ার आगे एकटु चेक करे देखे निते हबे मटरशुटीते पोका आछे किना। तारपरे सबकिछु किन्तु एखन भालो करे एकदम पोड़ा पोड़ा करे भेजे नेब। एकबार उल्टे दिलाम, तारपरे अल्प नुन दिए दिलाम। एखन गैसटाके लो करे दिए ढाका दिए दिएछि, एकदम जाते पुड़े पुड़े जाए सेभावे भेजे निते हबे। देखुन भाजाटा किरकम हयेছে। टमेटोटाओ देखुन अनेकटा नरम हये गेছে और मटरशुटिर गाয়েও किन्तु बेश लाल लाल एकटा भाजा भाजा दाग हये गेছে। এখন গ্যাসটাকে বন্ধ করে দিলাম আর ঢেকে রেখে দিলাম, তাহলে বেগুন আর টমেটোটা আরো কিছুক্ষণ নরম হয়ে যাবে। এখন ঠান্ডা হয়ে গেছে, আমি নামিয়ে নিলাম। এখন বেগুনের চোকলাগুলো ওগুলো খুলে নেব। একটু টানলেই কিন্তু বেগুনের চোকলাগুলো খুলে চলে আসবে। এখন মটরশুঁটিটা থেকে এই দানাগুলো বের করে নিচ্ছি। टमेटोटारो चोकलाटा आमी छुले फेले दिलाम। तारपरे एभाবে टमेटोटाके केटे निচ্ছি। टमेटोटा आमार काँचा छिलो एकटू, ताई एकटू शक्त शक्त आछे। यदि पाका टमेटो हय एकदम ताहले किन्तु भालो नरम हये जाबे एखाने। नयतो एरकम भावे केटे निले तारपरे भालो करे चाकू दिए बेगुनगुलो एकटू नरम करे निलाम, छोटो छोटो करे केटे निलाम। एखन कड़ाई बसिए दिएछि, कड़ाईते सर्षेर तेल दिए निलाम। সর্ষের তেলটা যখন ভালো করে গরম হয়ে গেছে, দুটো কাঁচা লঙ্কা কেটে রেখেছিলাম এটা দিয়ে দিলাম। কাঁচা লঙ্কাটা একটু ভেজে নিয়ে এখানে 4 কোয়া রসুন আমি কেটে রেখেছিলাম, 4 কোয়া রসুন এখানে দিয়ে দিলাম। রসুন আর কাঁচা লঙ্কাটাকে একসাথে একটু ভেজে নেব। তারপরে একটা বড় সাইজ পেঁয়াজ এখানে কেটে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজ রসুন আর কাঁচা লঙ্কা ভালো করে ভেজে নিতে হবে। নুন আর হলুদ দিয়ে দিলাম। ভালো করে ভাজা ভাজা করে নিয়ে এখন বেগুন আর টমেটোটাকে যে কেটে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম। আর সাথে কিন্তু মটরশুঁটির দানাগুলোও আছে। এই মটরশুঁটিটা ভেতর থেকে পুড়ে পুড়ে যাবে, যখন মুখে পড়বে এই মটরশুঁটিটা খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগবে। এখন কিছু ধনে পাতা দিয়ে দিলাম। ভালো করে গ্যাসের ফ্লেমটাকে মিডিয়াম করে একদম পোড়া পোড়া করে ভেজে নিতে হবে। এইভাবে বেগুন বানিয়ে খেয়ে দেখবেন, ভীষণ ভালো হয় খেতে। এখন কিন্তু আমার রান্নাটা হয়ে গেছে। দেখুন কীরকম শুকনো শুকনো হয়ে গেছে রান্নাটা। গরম ভাতের সাথে কিন্তু খেতে একদম অসাধারণ লাগে। আমার এই রেসিপিটা আপনাদের যদি ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক করে দেবেন। থ্যাংক ইউ।